sige. 1, 2, 3, smile. Again, 1, 2, 3, smile. Okay, thank you, Santo Principal Sponsors. Now, let us move to the primary let us move to the secondary sponsors. Starting from the veil, may I request the veil sponsor? Where is Jeffrey Awing for the veil sponsor? Then please prepare for the cord sponsor. 1, 2, 3, smile. Again, 1, 2, 3, smile. Ay, sa gawa mga bridesmaid ha, kamo na yung sunod. Again, mga bridesmaid, ay sa gawa ka, kamo na yung sunod ha. Okay, for the cord sponsor. Ayos ako ba? Inawa, ano ko sabihin? Cord? Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you. So next is ang atong best man. Best man. Asa si best man? Ayan. Okay? 1, 2, 3, smile. Okay. Asa atong, ano sa gawa best man na? Asa atong maid of honor. Ayan. Dala lang best man. 1, 2, 3, smile. Ayan. 1, 2, 3, smile. Okay, so okay na sa best man. Thank you. Ang maid of honor ay sa gawa, ma'am. Okay, magsolas ako sa bride and groom. So, 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you. Maid of honor ay sa gawa. Asa yung mga bridesmaid. Palayo ko sa mga bridesmaid. Dali na mga bridesmaid. Upat mo kabok. Upat ba mo? 5. 5 sa isang. So, palayo ko. Dapat yapon si maid of honor kay bride. Okay, please arrange yourself. Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Okay, ayun sa kawa bridesmaid ha, si maid of honor lang sa among hawak. Thank you, maid of honor. Next. 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Thank you. Next, si best man, ang iyahan. Okay. Ang mga quiz. Okay. Ano puro taas dito ba? 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Okay. So, pwede na magkawak si... wala pa. Pwede na magkawak si best man. Bilin si groomsman. Okay, 1, 2. Tawag po pa po. 1, 2, 3, smile. Smile guys, smile! Come on! Ay, smile. Gutom na. Iba na niya gutom. Thank you. Next, ang atong mga little chicketing. Start from the flower girl. Dali, gang. Dali, mga flower girl. Ayun, sa... Ay, lahil lang sa. Ala lang sa. Sa. Dali. Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa. Smile ang little. 1, 2, 3. Very good. Yan, very good. Okay, ayun sa gawa ha. Halika mo kuya. Halika. Dapat mo. Dito na lang babae. Dito na lang babae na side. Dito na mga yan. Diri na po ko na side. Diri na po ko na side. One, two, three, smile. Isa pa. Gusto mong gamay kay Ate Datel. Yan, di ba klaro si bride? Okay, 1, 2, 3, smile. Thank you. So, hawa niyo si flower girl. Dito na mga flower girl. Last na lang si... Kamaya pa ng bride. Yan.
smile. Kaya? Okay, so last. Ato na to sa mga families and relatives. Salamat na to ang families and relatives ni Eh. Apa? Apa? Oh, thank you. Next, families and relatives ni groom. Families and relatives ni groom. And after aning families and relatives ni groom, pwede na mag-family ng uban kung gusto pa sila mag-picture taking. Families and relatives ni groom. So, ang uban mga boys, siguro pwede na mag-linggo sila kuya. Asa pa yung pinutunan niya? Naka-video ba na? Ay, video lang. Picture ka. Ay, pero video yung mga gusto? Naka-video na siya. Ah, sige. Okay lang. Ano lang na ko, Len, na... Pwede na, Ano na kay relatives? May relatives pa man, ano yan na? Family and relatives. Relatives. Ah, friends, naka. Pwede. Wala sa video. Tara. Family, relatives, and Gusto ko kung friends. nanay. Yeah, Go, okay. go there. Ako na, sir. One, two, three, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Yan. Thank you. So, kung kinsa